بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكنا أغكسان يشترون بعهد الله شاخلي پاکامو دا الله وأيمانهم او پکسمون اخپلو ثمنا قليلا دنیا لگا أولئك دوكسان لا خلاق لهم نشت دی لرا صبرخا فی الاخرت پاخرت کی ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی دی سر اللہ ولا ينظر الیہم او ونگور دیتا یوم القیامت پرز قیامت ولا یزکیم او پاک من کی دی لرا ولهم عذاب علیم او دیلت عذاب دردناک وَإِنَّ مِنْهُمْ او يَكِنًا بَعْضِ دِينَا لَفَرِيقًا خَامْخَا يَوَدَلَدَا يَلْؤُونَا چتاوی اڑوی السنتهم جبخ پلی فی الكتاب پا کتاب لتحسبو دید پارا چی گمانو کئی تاسو پا دیبانی من الكتاب دید کتابنا وما هو من الكتاب او نویداد کتابنا ويقولون ويدي هو من عند الله دادی طرف دا اللہ نا وما هو من عند الله او نویداد طرف دا اللہ نا ويقولون ويدي على الله الكذبا فالله بانی دروغا وهم يعلمون او دی خفویگی ما كان لبشر ندی مناسب یو سړی لرا ایوتیو الله دا چې ورکي الله غلرا ایوتیو الله الكتاب دا چې ورکړوي الله غلرا کتاب والحکم او پوا والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بيويد خلق تكونوا شيء عبادا لي زما بندگان من دون الله ما سوا دا اللہ نا ولكن كونوا لیکن وائد چی شئی ربانیینا خدای خلق بما بسبب داغی کنتم تعلمون الكتابا چوئی تاسوس دکوم کتابا وبما کنتم تدرسون او بسبب داغی چی تاسو درسون کوئی ولا يأمركم وكم نكيتا استا أن تتخذوا الملائكة أدا چونوي ملائك لرا والنبيين وبيغمبران لرا أربابا بخديتوب هيامركم يا حكم كيتا استا بالكفر بكفر باني بعد إذا أنتم مسلمون فازداغنا چيئتا سو مسلمانان